देखो आज हमें स्टार्ट करिवा। तो तुमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़िथिलो नहीं? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बतेली, एक्यूरेसी स्कोर के फाइंड कराउची। यू ऑलरेडी नो। पचारो। हाँ, लिनियर रिग्रेशन रे भी तमे ट्रेंड स्पीड यूज करियो। जेतु देखो सब जिन स्टेप बाय स्टेप कराउ। आटा टाइम सब करियो ना। तो लिनियर यू कैन आल्सो अप्लाई ट्रेंड स्पीड इन लिनियर रिग्रेशन, नो प्रॉब्लम है ना? Then keep heading as another algorithm KNN. KNN algorithm. ना शुणिच? KNN माने कौन? K nearest neighbor algorithm is one of the most simplest and popular algorithm. So KNN means stands for K what? Nearest what? Nearest neighbors algorithm. K nearest neighbor algorithm. So how it works? KNN काम केମିତି करे? देखो नेबर माने कौन? नेबर टा केମିତି सेड हुए? ମୋ ପାଖାପାଖି ହୁଏତ ମୋର ମୋର 100 ଜଣ ନେबर ଅଛନ୍ତି। ନିୟରେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ? ତ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ନଉଛେ? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ନାଇଁ କି? ମୋର ନିୟରେଷ୍ଟ ନେଇବର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଠିକ ଅଛି? କେନ୍ ହେଲା ଆଲଗୋରିଥମର ଫଣ୍ଡା ହେଲା ଯେ ମୋ ନିୟରେଷ୍ଟ ନେଇବର ମାନେ ଯେମିତି ହେବେ ମୁଁ ସେମିତି ହେବି। ଠିକ ଅଛି? It can be used for both classification and regression. क्लासिफिकेशन भी यूज ହେଇପାରିବ ଆଉ କଣ रिग्रेशन ପାଇଁ ମଧ୍ୟ यूज ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି? ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା। କେ କେ ମାନେ କେତେଟା କେତେଟା ନିୟରେଷ୍ଟ ନେଇବର? number of nearest neighbors. K means let's say 5 nearest neighbor, 10 nearest neighbor. K refers to a number. Okay. तो क्लासिफिकेशन पे यूज ହେଇପାରିବ ଆଉ ରିଗ୍ରେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ୟୁଜ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି? तार मेन जो क्राइटेरिया रहला कौन? किंतु नियरेस्ट नेबर हमें केमिति डिसाइड करिवा? बाय डिस्टेंस। हला हमें जो नियरेस्ट नेबर डिसाइड करछ केमिति? ना डिस्टेंस। आ माने हला या जे यार माने कोन? लिख परिबो। हां, एक सेकंड। K refers to technology, refers to a number. K refers to a number. Let's say like example for example, let's say three nearest neighbor or five nearest neighbor, etc. Clear? Now my work. What is the basis? How nearest neighbors are decided? How to find what nearest neighbors? कैसे करेंगे? The answer is yes. Find what? Distance. दी प्रकार distance अच्छी. There are two types of distance. Number one,
शुभम शुभम दास गाड़ी पकेଇଲେଣି रिजर्व କରିବାକୁ ପଡିବ। शुभम दास କହିବେ କଣ ଗାଳି କହୁଛୁ ନା ବୋଲୁ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ କଣ ଅଛି ନମ୍ବର ୱାନ ଅଛି କଣ ୟୁକ୍ଲିଡିଆନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା କଣ ମନେ ଅଛି ହଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ହୁଏ କଣ ଥିବ x2 ମାଇନସ x1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ y2 minus y1 square y2 minus y1 double star 2 ओके होल रो कौन होल रो स्क्वायर रूट रूट एटा पाइथन लिख देली मु बट नॉर्मल तो मैथमेटिक्स के लिखो तो मैंने मैथमेटिक्स एमती लिखो द डिस्टेंस इक्वल टू x2 minus x1 रो कौन स्क्वायर प्लस y2 minus y1 दुईटा पॉइंट भीतर डिफरेंस जोटा डिस्टेंस रो होल रूट ओवर ठीक अछि तो दिस इज कॉल्ड एज यूक्लिडियन डिस्टेंस तो हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस नहीं परिबा आउट अछि कोन नंबर 2 मैनहट्टन डिस्टेंस मैनहट्टन डिस्टेंस एटी डिस्टेंस फॉर्मूला कोन डिस्टेंस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉडुलस मॉडुलस कब नहीं हुए x2 माइनस x1 मॉडुलस एफे नहीं होची जे डिस्टेंस केबे नेगेटिव हबो नाही प्लस एटी कोन हला y2 माइनस y1 एटा होची डिस्टेंस फॉर्मूला मैनहट्टन डिस्टेंस आउ यूक्लिडियन डिस्टेंस ए डिस्टेंस से हम इधर पॉइंट भीतर डिस्टेंस जानि परिबे तो मोर बहुत सारा नेबर थाई पारंती बट मो नियरेस्ट नेबर फाइंड करिया गले मते डिस्टेंस दरकार देखो एटा ठीक अछि नेक्स्ट देखो सपोज फॉर एग्जांपल तर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड का पर करछि मोर नियरेस्ट नेबर मान को और नियरेस्ट नेबर तुमको फॉर्मूला बतेली डिस्टेंस जो डिस्टेंस तो यूज कर परिबे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटा सी इक्वेशन क्लासिफिकेशन एग्जांपल देखियो सपोज देली मो एज फॉर एग्जांपल देली एज सैलरी एंड परचेज्ड परचेज्ड इंश्योरेंस परचेज्ड इंश्योरेंस ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ଯେ ହାଉ କେନ୍ वर्क्स तो ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଜ ଯଦି ମନେ କର ମୁଁ କେତେ ଦେଇଛି ଏଜ ଅଛି 30 ସାଲାରୀ କେତେ ଅଛି ଯଦି ସାଲାରୀ ଅଛି ମୋର 30,000 ବା ସାଲାରୀ ବ୍ରାକେଟ ଲେଖି ଦଉଛି କଣ ନା ଇନ୍ 1000 ठीक ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ 30 के ବୁଝିଲା ତାହେଲେ 30 के इंश्योरेंस किଣିଛି କି यस एज ଅଛି ମୋର 18 ସାଲାରୀ ଅଛି 10K इंश्योरेंस किଣିଛି नो एज ଅଛି 25 एज ଅଛି ମୋର ମନେ କର 25 ସାଲାରୀ ଅଛି 20K इंश्योरेंस किଣିଛି नो ସାଲାରୀ एज ଅଛି 35 ସାଲାରୀ ଅଛି 40K
इंश्योरेंस किनिची लेट्स से यस एज अछि 40 सैलरी अछि केते 60 के इंश्योरेंस किनिची यस एज अछि 28 सैलरी अछि 40 के इंश्योरेंस किनिची लेट्स से यस एज अछि 26 सैलरी अछि 30 के इंश्योरेंस किनिची नो ठीक अछि मतलब क्वेश्चन हला यूजिंग KNN please predict whether a person with age କେତେ ଅଛି କେତେ ଅଛି 32 and salary ଅଛି କେତେ let's say 45,000 will purchase insurance or not insurance or not ବୁଝିଲା तो ଏଇ डाटा देखि KNN अप्लाई करियो तो KNN प्रथम कथा कौन होला हम फाइंड करब नेबर्स तापर हम डिसाइड करिया केतरा नेबर तुम कंसीडर करियो नहीं कि तो फाइंड नेबर के फाइंड करिया फाइंड डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम कार्ड 32 कमा 45 48,000 जो 48 के है के यही पॉइंट समस्त डिस्टेंस फाइंड करो केमती करिए फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट केते आछि 30 हो केते 30 के डिरेस्ट केते डिस्टेंस हो बोला कोन x2 minus x1 square माने 32 minus 30 30 रो स्क्वायर प्लस केते 45 minus 30 रो स्क्वायर रूट ओवर है तो होल रूट डबल स्टार 0.5 तो यार आंसर केते जानथिबो कॉपी करियो पेस्ट कर दोछि जानथिबो केते आछि तबे 15.13 केते आछला डिस्टेंस ना 15.3 15.13 बाकी पॉइंट करो 18 अच्छी गोटे 10 के अच्छी पॉइंट अच्छी 18 10 से पॉइंट के डिस्टेंस रखिबो से करो सब तो आमे कोन करले ना हमर जो प्रेडिक्शन कहले जो 32 आ गोडा 45 रो सब पॉइंट डिस्टेंस बा कले ए पॉइंट बा कले एठू जहा जहा पॉइंट्स थिला हम सब बा कले आंसर आसला कम आछि एटा 15.13 37.69 28.96 5.83 17 6.4 16.5 तो वर्तमान हम काम होला कोन ना हमें फाइंड करिया जे नियरेस्ट तमे केतरा कन्सिडर करिवो सपोज मु गली के कन्सिडर कली मु वर्तमान तमान कहबी
ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି କନସିଡର के आज फ्री माने तीन नेबर नियरेस्ट नेबर आ माने कोन मींस कोन थ्री नियरेस्ट नेबर की कहलो देखिए थ्री नियरेस्ट नेबर कहार ऑफ कहार 32 कोन 45 हम थ्री ना प्रेडिक्शन 32 एज 40 सैलरी 30 सैलरी की अच्छा देखलो नियरेस्ट सब कम डिस्टेंस गोटे अच्छी एटा अच्छी डिस्टेंस 6.4 आउट गोटे अच्छी 5.8 आ गोटे नियरेस्ट तापर नेक्स्ट काई 51 ये तीनटा नियरेस्ट नहीं कि तीनटा कौन अछंती तीनटा तीनटा कौन आंसर कौन अछि हां नहीं आंसर कौन अछि इंस्टेंस किनि जने किनि नांदी यस एटा भी यस ये भी कौन तर हम जो तीनटा नियरेस्ट नेबर नेले से तीनटा नियरेस्ट नेबर रु आंसर कौन अछि तीन जणकर तमने हमर आंसर कौन आसीबो यस तो कंसीडर करे तीनटा नियरेस्ट नेबर फिर कौन आसला समस्त आंसर कौन आसला ऑल आंसर इज कौन यस hence the person with कौन age 32 and 45K salary will buy insurance. We will consider K equal to 5. ताले कोन और खाली देखो ता लिख कहबो पांचटा नियरेस्ट की अछंती पांचटा नियरेस्ट की देखो एक दुई तीन चार पांच यदि केतरा यस केतरा नो चारिटा यस गोटे नो तार आंसर कौन आसीबो कथा बुझছো तो इक्वल 5 हम कौन पाइले I found 4 years and 1 no means the person will buy insurance. Person will buy pardon. यदि मैक्सिमम नेबर माने इंश्योरेंस किडी जल्दी तुम ठीक अछि सिंपली खाली कहूची कोन रिकैप कली जे के नेम रे मेन होला हम नियरेस्ट नेबर फाइंड करिवा हमर नियरेस्ट नेबर माने जो टाइप रहबा हम से टाइप रहबा तबे धीरे डिस्टेंस हो जोची गोटा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मैन डिस्टेंस तो फाइंड आउट द नेबर्स ए क्वेश्चन देथिली तो गोटे तार एज केते सैलरी केते पाउची और से इंश्योरेंस किनजिला किननी तो ये डाटा देखि के नेम अप्लाई करिवो आ गोटे नुवा लोकटा आछि त एज 32 से 40 के थाउजेंड सैलरी पाउची तो से इंश्योरेंस किनबा किनबनी से वर्ष हम गले 32 और 45 रु प्रत्येक पॉइंट रो डिस्टेंस बाकले 30 10 18 10 30 30 18 10 28 20 हम डिस्टेंस बाकले आ पास्ट कंसीडर करबे के इक्वल 3 माने तारो तीनटा नियरेस्ट नेबर नेले तो तीनटा नियरेस्ट नेबर नेला बेले ये डिस्टेंस देखिकी समस्त आंसर यस थिला तो हमरो आंसर यस आसिला और पांचटा नियरेस्ट नेबर नेले तो हमर कोन आसला चारिटा आसला यस गोटा आसला नो जे मैक्सिमम नेबर अछन ये तो आंसर आसला यस तो केन एमिति प्रेडिक्शन करे ठीक अछि देखो क्लासिफिकेशन रे कोन करछि केन के करछि क्लासिफिकेशन रे केन कोन करछि देखुछि केतरा यस केतरा नो मेजॉरिटी देखुछि पर रिग्रेशन कोन करिवो मन करो
ଏଇଟା ଦଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ମନେକର ଏଇଟା ଅଛି ମୋର ଏଠି ସର୍କଲ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଅଛି ସର୍କଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟାର ବୁଝିଲା କେତେ ପ୍ରକାର କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ଦି ପ୍ରକାର ସର୍କଲ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଅଛି ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ଅନନୋନ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିଲା ଅନନୋନ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନନୋନ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କଲି ମନେକର ଏଇଠି କୋଉଠି ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନନୋନ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନୋନ ଅବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା କୋଉ କ୍ଲାସ ବିଲଙ୍ଗ କରିବ ମତେ କୁହ କୋଉ କ୍ଲାସ ବିଲଙ୍ଗ କରିବ ମୁଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ନେବର ନେବି ମନେକର ନିୟରେଷ୍ଟ କେତେଟା ପାଞ୍ଚଟା ନେଇଛି ନିୟରେଷ୍ଟ କେତେଟା ନେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ତାହେଲେ କେତେଟା ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ସର୍କଲ କେତେଟା ତାହେଲେ ଏଇ ଅନନୋନ ଅବଜେକ୍ଟ କଣ ହବ ଷ୍ଟାର ହବ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବୁଝିଗଲ ରିଗ୍ରେସନ କଣ ହବ ରିଗ୍ରେସନ କଣ ହବ ନା ରିଗ୍ରେସନ ଖାଲି କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ତମର ରିଗ୍ରେସନ ତ କ୍ଲାସ ନଥାଏ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନନୋନ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି କୋଉଟା ଏଇଟା ଅଛି ଏଟା ୟାର ଭଲ କେତେ ଆସିବ କୁହ ତ କଣ କରିବ ତାର ନିୟରେଷ୍ଟ ନେବର ନବ ପାଇଗଲ ମନେକର ତିନିଟା ନିୟରେଷ୍ଟ ନେବର ପାଇଗଲ କି ମନେକର ମୁଁ ତାର ତିନିଟା ନିୟରେଷ୍ଟ ନେବର ପାଇଲି ମନେ ଠିକ ଅଛି ପାଇଲି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଆ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ଏଠି ତ ଆମେ ଦେଖୁନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ଅଛି ମିଶେଇ ଦବ ମିନ୍ ବାହାର କରିଦବ ଠିକ ଅଛି ରିଗ୍ରେସନରେ କଣ ହବ ନା ଅନନୋନ ପଏଣ୍ଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ ନା ତାର ନିୟରେଷ୍ଟ ନେବର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ ର ମିନ୍ ଠିକ ଅଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ କଣ ଦେଖୁଛ କୋଉ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି କେତେଟା ମେଜରିଟି କାଟାଗୋରୀ ଏଠି କଣ ଦେଖିବ ସମ ମିନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଦ ନିୟରେଷ୍ଟ ନେବର ଠିକ ଅଛି ଲେଖ ଲେଖିଦିଅ ଇନ in regression we first find the nearest neighbor and then find the ah, ah, find the sum of nearest sum of कितना k nearest neighbors and find mean and then find mean value ठीक है मोर मार्क केते रहइबो ना मो जो तीनटा पिला का मिलछि बेसी क्लोज फटी करछि बुलुछि ताको भीतर जति मार्क अछि ताको एवरेज करते बहिति मु पास भी ना फेल भी एटा क्लासिफिकेशन नै जिवो मो सांग तीनटा मो नियर तीनटा सांग दि जण फेल जति गोटे पास हेछि त मु अभी कोन फेल हेछि समझ तो दि जण फेल हेछि ना अरे देखो तीन जण दि जण फेल हेछि जण पास करछि तो मेजॉरिटी बट मतलब मार्क केते रखिबी मो नियर तीनटा सांग मार्क आउट कर देबी तार मीन ना कर देबी जति के मोर ଆଉ ଯାହା ହେଲା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରେ ତମେ କଣ କରିବ ମେଜର କରିବ କେମିତିଆ ଆକ୍ୟୁରେସି ଆଉ ରିଭିଜନ ରେ ଏରର ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା କଣ ଆପଣ ଦେଖ କେ କେ ନେମ୍ ଇଜ ଏ ଲେଜି ଆଲଗୋରିଥମ କଣ ଲେଜି ଲେଜି ମାନେ ଅଳସୁଆ ଇଏ ଶିଖେ ନା ଇଏ ଶିଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ଶିଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ସେ ମନେ ରଖିଦିଏ ଘୋଷି ପକାଏ ଗୋଟେ ପିଲା ନା ଘୋଷି ପକାନ୍ତି ଆଉ ଶିଖନ୍ତି ଘୋଷିବାଟା କେତେ ଭଲ ହବ କାମ ଦବ ଆଉ ଶିଖିବାଟା କେତେ କାମ ଦବ ସବୁ ପିଲା ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ ଘୋଷିକି ଆସ ଗୋଟେ ପେଜ ପଢିକି ଆସିଥିବ ବୁଝଛ ତ କାଲି ପଚରା ହବ ଲେଖିବ ଯୋଉ ପିଲା ଗୋଟେ ପେଜ ହେଲା ସେ ଆରାମସେ ଘୋଷି ପକେଇଛି ସବୁ ଯାହା ଆସିଲା ଲେଖିଲା ଯଦି ଦିଆହବ 10,000 ପେଜ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପାରିବ
ନାଇଁ କି କଥା ବୁଝୁଛ ତ KNN ଟା ହଉଛି କଣ KNN doesn't learn it memorizes or stores ତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଲା କଣ ଡାଟା ସ୍ମଲ୍ ଅଛି କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବଢିଆ ଘୋଷିବାକୁ ସହଜ ସେ ମନେ ରଖିଦେଲା ଆରାମସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଡାଟା ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ ଅଛି ମିସିଂ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ବହୁତ ଜାଦା ଅଛି ସେ ସମୟରେ KNN ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦବ ନାହିଁ KNN କୁ କ୍ଲିନ୍ ଡାଟା ଦରକାର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଡାଟା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଲର୍ନ ଟିକେ ନା ରାଦର କଣ କରେ କଣ କରେ हाँ stores और memorizes ओके hence suitable for कौन small data set तो small data अच्छी थी तल KNN suitable small ଆଉ କଣ and କଣ clean data set clean data clean ଥିବ missing ନଥିବ କିଛି outlier ନଥିବ କିଛି ତାହେଲେ ଡାଟା ଯଦି ଭଲ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ KNN ର ପରଫରମାନ୍ସ ଟା ଭଲ ରହିବ ବଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ତମେ କେ ଚୁଜ୍ କେମିତି କରୁଛ ନାଇଁ କି କେ ଆମେ କେମିତି ଚୁଜ୍ କରିବ ଦେଖ ହାଉ ଟୁ ଚୁଜ୍ देखो हाउ टू चूज के हेलो लिखिला पिला माने तो देखो हाउ टू चूज के वैल्यू आंसर करो ना के मस्ट के शुड बी ऑड ऑड वैल्यू दरकार कारण चारिटा नेबर नबो दी जण पास दी जण फेल कोन हेलो बुझिलो तो के कोन न दरकार ऑड न के मस्ट बी के मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू कोन स्क्वायर रूट ऑफ n n माने n कोन n इज द नंबर ऑफ सैंपल n इज नंबर ऑफ कोन रिकॉर्ड और सैंपल ଆମର କେତେ ଡାଟା ଅଛି ମୋର 100 ଡାଟା ଅଛି ବସ୍ 100 ପିଲାଙ୍କର ଡାଟା ଅଛି ତାହେଲେ କେ ରହିଲେ କେତେ ଦରକାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ନବ 10 ଭିତରେ ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ୍ 100 କେ should not be a multiple of classes classes ମାନେ ଆଉଟପୁଟ ମନେ ମୋ ଦିଟା ଆଉଟପୁଟ ପାସ୍ କି ଫେଲ୍ ମାନେ କେ 2 4 6 8 ନବନି ତିନିଟା କାଟାଗୋରୀ ଅଛି ମାନେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ ଅଦର୍ସ ତ କଣ କେ ନବନି 3 ନବନି 6 ନବନି 9 ନବନି ବୁଝିପାରୁଛ 12 ନବନି ବୁଝିପାରୁଛ ତ 9ଟା କଣ ଅଡ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ନବନି କାହିଁକି ତାର ହଁ ଦେଖିଲ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କଣ performs well on କଣ all data set ଆଉ ପ୍ରୋସେସ କଣ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସେସ ହଁ ନାଇଁ ଫଲୋ କରୁଛି follows follows
सिंपल प्रोसेस बट डिसएडवांटेज कौन डिसएडवांटेज है ना डाटा क्लीनिंग दरकार ना नहीं डाटा क्लीनिंग रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस degrades if data is more data size is more data size is कौन large है नहीं तो केन अप्लाई करे पूर्व क्लीन करे पूर्व डाटा को गाड़ी चल सीख जाओ फुट सीख जाओ हाँ एडवांटेज कौन स्कूटर एडवांटेज कौन गियर नहीं सिंपल प्रोसेस आराम से चलला आइला जने गलो 10 जण जीव देखा भिड़ियो तुला बुझे तो परफॉर्मेंस सेवा रहबे की रहबे तो परफॉर्मेंस इस रहबे रास्ता घाटी भलते दरकार क्लीन थे दरकार जे आबड़ा खाबड़ा हेतो टाटा रास्ता जे आबड़ा खाबड़ा खाली हिची तम इंदा गाठी रास्ता हिची कॉलेज वाला रास्ता जे आबड़ा खाबड़ा हेतो वर्षा वर्षा हे खालो डी होइतो आ स्कूटी चली गयो ठीक से से कौन दरकार बुलेट दरकार बड़ गाड़ी दरकार खालो डिपो केएनएल में रास्ता बस स्मूथ थे दरकार क्लीन थे दरकार रास्ता डाटा क्लीन थे दरकार बुझे तो हाँ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କାପାସିଟି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ଆଉ ତମର ଡାଟା ଯଦି କ୍ଲିନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଆସିବ କାରଣ ଏ ଭୁଲ ଜିନିଷ ପଡିଲେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଦବ ତାହେଲେ ଲେଖିସାରିଲ ନବନି ଯେତିକି ଡାଟା ଅଛି ସ୍ମଲ୍ ଡାଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଡାଟା ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଡାଟା କ୍ଲିନିଂ କରିବୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ସ୍କେଲିଂ ବି ଦରକାର କହୁଛି କହିବି ଫିଚର ସ୍କେଲିଂ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଚର ସ୍କେଲିଂ ମାନେ ଫିଚର ମାନେ ହଉଛି କଲମ ଗୁଡା ଆମ ଡାଟାରେ ଯଦି କଲମ ଗୁଡା ଅଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା କଲମ ଥିଲା ସବୁ ନଥିଲା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନଥିଲା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲମର ୟୁନିଟ୍ ଡାଇମେନସନ ସମାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା ନାହିଁ କୋଉଠି ପେଡିଗ୍ରୀ ହେଲାଣି 0 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହେଲାଣି 60 100 କୋଉଠି 0.6 କୋଉଠି 100 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତମକୁ କଣ କରିବ ସବୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସବୁ କଲମ ଗୁଡାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଞ୍ଜ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝଛ ତ ମୁଁ 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ଆଣ ସବୁ ଭାଲ୍ୟୁ ତମେ ସ୍କେଲିଂ ମାନେ ଏମିତି ବୁଝ ଆମର ଗ୍ଲୋବ ଦେଖିଛ ଗ୍ଲୋବ ଟା କଣ ପୃଥିବୀର ସ୍କେଲ ଭର୍ସନ ଆରେ ରିଏଲ ପୃଥିବୀର ସ୍କେଲ ଭର୍ସନ ଟା କଣ ଗ୍ଲୋବ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଲିମିଟର ହଉଛି କଣ ତ ଗୋଟେ 1000 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ କଥା ବୁଝଛ ତ ମାନେ କଣ ଏ ବଡଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସ୍କେଲିଂ କରୁଛେ ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଘରର ବିଲ୍ଡିଂ ର ପ୍ଲାନ ହେଲା ଗୋଟେ 50 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ ମୁଁ କଣ 50 ମହଲା ଭଳିଆ ପେପର ଦେଇପାରିବି ନା ତା ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଭର୍ସନ କରିବି ସ୍କେଲ ଭର୍ସନ ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏତିକି ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି 10 ଫୁଟ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ 10 ଫୁଟ ବା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ 10 ଫୁଟ କଥା ବୁଝଛ ତ ସେଟା ସ୍କେଲିଂ କୁହାଯାଏ ହଁ ତମକୁ ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବାର ଅଛି 10 ମହଲା ଏଇଟା ତମ ଘରେ ବସି ପୁରା ପଡିଆରେ ପୁରା ବଡ ପେପର ପକେଇ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିବ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ତାକୁ ଯଦି ସ୍କେଲିଂ କରିଦେଲ ସହଜ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାଗଜ ବନେଇଦେବ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି କୁହନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ସ୍କେଲିଂ ତ ତମର ଏଠି ଫିଚର ସ୍କେଲିଂ ଦରକାର ସ୍କେଲିଂ ହେଲେ ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଛ ନା ଆମେ
जिते बड़ बड़ भैल्यू हम से डिस्टेंस फाइंड करा कौन टाइम अधिका नब बुझ तो बड़ बड़ फैमिली नहीं बड़ बड़ डाटा हाँ डाटा अधिक गलानी अधिक टाइम नबनी बुझिपारे मो डाटा जो अधिक थी मो ट्रेनिंग पे अधिक नबनी टाइम डाटा मन 1000 टा अच्छी मु डाटा एक 5 कोटी देवी केते टाइम लगे तमें क्या 1 ରୁ 10 डिस्प्ले कर जितने लगे तुमको 1 ରୁ 10 कौन डिस्प्ले करो से लगे पता बुझ तो टाइम जो फैक्टर ना डाटा जिते अधिक हम टाइम टाइम टा अधिक नब आप सिस्टम प्रोसेसर टाइम तो अधिक लगता सर एक उसके अपडेट करिबा हाँ तो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर दबा ना डाटा को मैनेज करिवनी डाटा भ्याल्यू गुडा मैनेज करिवनी कलम मोर मन 30 टा कलम अछि सेटा अलगा हेटा होची तमे माने तो कह कोन डायमेंशन रिडक्शन दैट इज डिफरेंट मन 30 टा कलम अछि अनवांटेड कलम हटे एटा अलग कथा मु कहला प्रत्येक कलम रे जहा भ्याल्यू अछि से भ्याल्यू गुडा ଗୋଟେ रेंज आसी 100 अछि तो सी जो 0.1 କଥା ବୁଝଛ ତ ସେଟା ହଉଛି ସ୍କେଲିଂ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ସ୍କେଲିଂ ଦି ଅଛି ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଛି ମିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ସ୍କେଲର ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍କେଲର ହେଲା ତ ସ୍କେଲିଂ ଦରକାର ସ୍କେଲିଂ ହେଲେ ବେଟର ହବ କାହିଁ ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ କରିଛି ଲେଖ ପଢିବି ସ୍ପେଶାଲ ପଢିବି ଦେଖିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦେଖିଲି ଆପ୍ଲାଏ KNN in ଲାଷ୍ଟ କରିଥିଲା କଣଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାଟା ସେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କର ତାପରେ ତୁମକୁ ସ୍କେଲିଂ ଶିଖେଇବି ନର୍ମାଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କୋଉ ଯାଏ କରିବ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଯାଏ କରିବ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ KNN ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିବା କେମିତି ସ୍କେଲିଂ କରିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ତାକୁ KNN ମଡେଲକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବୁ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା କଣ ସ୍କେଲିଂ ଶିଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଲୋଡ କରି ଚାଲ ଏଟା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଟା ସହଜ ହବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏତିକି କରିଥିଲେ ନା ପୁରା କପି କରିଦିଅ ଏତିକି ସେଟା ଜାଣିଛ ତମେ ନା ଏଟା ଜାଣିଛ ତେଣୁ ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖ ଆସିଲା ଦେଖିଲ ରନ୍ କରିଦିଅ ଥରେ लास्ट क्लास में हम जहाँ करते डाटा लोड कले एटा कन्वर्ट कले कोटाको जो मिसिंग वैल्यू हैंडल कले मीडियन वैल्यू रे तार एक से सेपरेट कले तार स्प्लिटिंग कले एति काम लेखो एति कर तापर हमें केएनएन अप्लाई करियो लेखो नाउ अप्लाई डाटा तो क्लीन हे छी अप्लाई कोन केएनएन कोन अप्लाई करिए कोन लिखे एटी लेखो फ्रॉम sklearn डॉट एटी कोन लिखिया नेबर्स नेबर्स पर मॉड्यूल अछि अलग हम लेक्चर तो नेबर्स इंपोर्ट का करिवा के नेबर्स कोन क्लासिफायर रिग्रेशन है के नेबर्स रिग्रेशन तो के इक्वल टू ऑब्जेक्ट देरी करो के नेबर्स क्लासिफायर केता नेबर दो तमे डाटा केते अछि तमरो ट्रेनिंग पे 614 अरे 768 देला 614 स्क्वायर रूट केते हां हम एटा कोन है केते 614 डबल स्टार 0.5 केते माने मैक्सिमम के रहले एतरा उचित तो मु दउछ केते मु के दिले दी कोन करो कोन दिले दी n k नेबर्स n अंडरस्कोर नेबर्स इक्वल देछि केते 5 कोन करो फास्ट देछि तब डिफरेंट डिफरेंट दे परियो चेक कर परियो तो सर काई से 5 दिले आपण एटा होची
ପାରାମିଟର ଟ୍ୟୁନିଂ କରା ହୁଏ। ତ ସେମିତି ମାନୁଆଲି ନେଇକି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି କୋଉଟା ଭଲ ଅଛି କଣ ଅଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ କଣ ଏ ମଷ୍ଟ ବି ଅଡ୍। ହଁ ଦେଇପାରିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ କାମ କାମ କରିବ କିନ୍ତୁ ପରଫରନ୍ସ ଭଲ ଆସିବ। ହଁ ସେ କଥା ଯେ ଦବ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଦବନି ଦେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦ ମଡେଲ। କଣ ଲେଖିଲି କେ ଡଟ୍ ସ୍ପିଡ କଣ ଲେଖିଲି ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରେନ୍ କମା କଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ମଡେଲ ଶିଖିଗଲା ରନ୍ କର। ତେଜସ୍ ପ୍ରଣାଳ ଆସିନି ଏଠି। ସାଇ ତ ଛାଡ ସେ ଘରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କରୁଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ବେଶୀ। କେ ନେଇବର୍ସ ର କେ ଏନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସି କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ଭୁଲ ହବ। କେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସି କ୍ୟାପିଟାଲ। और नेबर जो लिखुଛ NEIGHBOR नॉट BOUR ପିଲାମାନେ BOUR ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭୁଲ ହବ। ଲେଖ ଆଉ କାହାର କିଛି ନାହିଁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। अर्पिता तो रहला यस सर। आयुष्मान विश्वजीत सेनापति चिंटू और चिन्नू तर हो दीपांजलि तो रहला हरे यस सर। कृष्ण लिपि हैला यस सर। श्रवण कहीं श्रवण मधुस्मिता प्रगति तो रही यस सर। प्रियदर्शनी पचारन किसी तांतर हेई ଯାଇଛି ତବେ यस सर। हां ठीक है राजेंद्र सयारा Yes, sir. आज्ञा सर। श्रेय 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 तो रहला हां चेक से हैला प्रभा उमाशंकर Yes, sir. स्वस्तिका स्वस्तिका हैला तोर Yes, sir. हां ଯାହାର ନ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇବ ଶିବ ତ ରହିଛି शुभम शुभम ହେଇଛି ତୋର ଅଭିଜିତ Yes, sir. हां ठीक ଅଛି ତ Yes, sir. ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ କୋଟା ଟେଷ୍ଟ କର टेस्ट मॉडल y spread underscore k equal to कौन मॉडल ना का मॉडल नेम इज k डॉट प्रेडिक्ट करिवा काहा करिवा नेक्स्ट टेस्ट को ठीक अछि टेस्टिंग कलर को करिया फाइंड करिया कोन एक्यूरेसी देखो y spread underscore k ने कौन आछि तो दिजा तो प्रेडिक्टेड आउटपुट बट एक्चुअल आउटपुट कोडा x टेस्ट रा एक्चुअल आउटपुट कोडा y टेस्ट डॉट वैल्यूज एटा होची एक्चुअल आउटपुट रन करो आछि ना कंपेयर करो फाइंड करो कोन एक्यूरेसी एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ने करो समझते हैं एक्यूरेसी फाइंड करो और तापर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फाइंड करो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट फाइंड करो कोन एक्यूरेसी तो तुम जो क्वेश्चन कर सर एटा के कर ये सब काम होची एक्यूरेसी बढ़िया पे कि एरर कमे पे बुझছো तो आमे जो आस्ते आस्ते नुवा नुवा टेक्निक शिखिबा काम कोन कि एक्यूरेसी टा इंप्रूव हो फ्रॉम sklearn dot matrix import करो accuracy score then scp underscore knn equal to
accuracy score bracket ର ଦବା କଣ y test କମା କଣ y grade underscore knn then scc underscore knn କେତେ ଆସିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ କାରଣ ଆମେ random set ଦେଇନେ ଦେଇଛେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ରେ random set ଦେଇଛେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ କେତେ ଆସୁଛି କଣ ଏରର ଆସିଛି import error ଏମି ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି scu ଓହୋ sccu r a ଆସିଲା କେତେ ଆସିଛି 74.6 ଆସିଛି accuracy model equals to round कर दियो round of scc underscore knn into केते 100 comma 2 देलो now you print accuracy of knn model is huh? accuracy of knn model is comma कौन knn comma कौन परसेंट मतलब तुमको सर पर काम करना तो ठीक है सर ये जो के गुटे चेंज कर देखिया देखिया करिया मु सामनो 3 नेली 3 नेली देखिए केते आछी केते आछला नहीं तो एटा हो जोटा हाइपर पैरामीटर ना एडजस्टमेंट करिया मुझे 9 नहीं मन कर 9 नेली देख केते आछी केते है 9 से 77 आछी तो मु हिट एंड रन देखु छी कोटा करे बेटर आछी कॉल 11 नबा आउट अधिक आसला नहीं केला 92 77.92 मुझे मन को 17 नहीं देवी देखिए कमी गला नहीं कमी गला तेणु केते आसला 11 क्या 15 नबा केते आसी केतना 15 15 नबा 15 ले केते आसीबो आपण फॉर लूप पके देला हो नहीं जोटा भलो आसे नबा के र वैल्यू पूरा 3 रु नहीं की केते सेट हो नहीं आसन भलो 13 दबा तो 11 वाला आसला नहीं की 11 पे ठीक है 11 दो नहीं आउ तमे आ गोटे जिन अच्छे रैंडम सेट को भी चेंजेस कले भी चेंज हो रैंडम सेट देवी 9 देवी से सब एडजस्टमेंट करा हुए पैरामीटर ट्यूनिंग कमी गला ठीक है 5 था पर देखिए 5 लगा रैंडम मु देछि के एन नेबर्स देछि केते 11 देछि क्लियर सर हां पचारो सर मोर के नंबरटा 7 एले भी सेम आंसर आसे तो मोर बेटर ऑप्शन कोटा कोन निजो के माने नेबर नहीं छी एन नहीं माने 7 जेटा 7 केते 7 निजो आई केते अछि एक्यूरेसी सेम आसे यार देखिए तारी ठीक है ठीक अछि देखो एटा होची आमे आगे आगे सिखे बोर्ड अछि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग
ମାନେ ତମ ଗାଡି ଅଛି, ଗାଡିର ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଅବାଗିଆ ଅଛି, ତମ ଦୋକାନୀ ନଉଛ, ତମେ କଣ କରୁଛି? ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ମୁଡୁଛି, ଚକଟି ମୁଡୁଛି, ନାଇଁ କି? ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁନି, ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି। ତମ ପେଟ ଭଲ ନାହିଁ ଆଜି, କଣ କରୁଛ? ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁନା, ଚୁଡା ଭଜା ଖାଇବ, ଟିକେ ଓଆରଏସ୍ ପିଇବ, ଏଟା କଣ ପାରାମିଟର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି, ପାରାମିଟର ବାଲାନ୍ସ କରାହଉଛି, ନାଇଁ କି? ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ କରିନଥିଲେ, କଣ କରିନେ, କଣ କରିନେ, କରିନେ କର, ଦେଖ डिस्प्ले कन्फ्यूजन मैट्रिक्स रिग्रेशन रे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आसीबो हां एग्जैक्टली फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कन्फ्यूजन अंडरस्कोर थिला बोधे cm इक्वल टू कन्फ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स ब्रैकेट दबा सर कोन ए हेला हां ठीक अछि देखिबा फास्ट आसी एतर ठीक प्रेडिक्शन केतरा कोडा कोडा हां सर हां हां एडा जे ठीक प्रेडिक्शन सर ए ଗୋଟେ कोन एडा आसी सर जो पूर्वटा हां देखुछि कोडा को ଲେଖା एडा ଅଛି ୱାଇ ପ୍ରେଡ୍ एडा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା आज्ञा एडा को आसी कोनु सर वाई प्रेड के एन इज नॉट डिफाइंड तू एटी कोन लिखिचु एटी वाई प्लेट लिखिचु ना वाई प्लेट केएनएन लिखिचु सर से लिखिଛି ତ कोन लिखिचु अंडरस्कोर केएनएन आज्ञा ए केडा कोन कैपिटल लिखिचु स्मॉल लिखिचु कैपिटल एटा कैपिटल लिखिचु आज्ञा अच्छा एटी एटी पढाला एटी कोन लिखिचु कैपिटल तो लिखिଛି एटा कैपिटल अछि आज्ञा अच्छा ओटा काम कर फास्ट एटा रन कर सरे କରୁଛି मु ए डाटा को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करछि इंपोर्ट pandas apps pd df underscore cm equal to pd dot data data frame कौन लिखी ना cm हला कमा कॉलम्स इक्वल टू कौन लिखी मोटी कौन लिखी कॉलम कौन रहबो पांचटा कौन तला ऊपरटा देख लो कौन तला pnpy देखो हेलो आज्ञा केमदा आछि देखिया df underscore cm कौन आछि लेफ्ट साइड कौन आसीबो के लिखिया कौन लिखिया कौन an कमा ay आसला तोरा बेटर बुझियला कंफ्यूजन मैट्रिक्स
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ क्या କରିବ ଗ୍ରାଫରେ ଡିସପ୍ଲେ କର ଗ୍ରାଫିକାଲ ଦେଖେଇବ ଇମ୍ପୋର୍ଟ T1 H SNS ଆମେ ଦରକାର କଣ କହିଲ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ମ୍ୟାପ ମତେ ରେଡି df underscore tm এটা আসছে দেখো আসছে হ্যাঁ ନମ୍ବର ଦେଖଉନି କଣ କରିବା ଦେଖିବା are not equal to true ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଦେଖିବ ଆସିଛି ହଁ କମା ଲାଇନ୍ width equal to 5 ଆସିଛି ଲେଖ ସେଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କନଫିଗର ଟେକ୍ସଟ ଆଉ ବେଟର ଲାଗିଲା ଟିକେ ବେଟର ଲୁକ୍ ଆସିଲେ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆଉ କଣ କହେ ହିଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ କୁହାଯାଏ ହିଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପଢେଇବି ଆଗକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଠିକ ଅଛି କେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବଟ୍ କେନ୍ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡିକି ଯାଇଛେ ତା ହଉଛି ଫିଚର ସ୍କେଲିଂ ଠିକ ଅଛି ଫିଚର ସ୍କେଲିଂ ଆମେ ପଢିବା ଏବଂ କେନ୍ ରେ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ହ୍ୟାଲୋ ତ କହିଲେ ଆମେ ଲଜିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତମେ ଚାହିଁଲେ କେଏନଏନ ର ରିଗ୍ରେସନ କହିପାରିବ ହେଲା ତମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଲା ତମେ କଣ କରିବ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କଣ କେଏନଏନ କଣ ରିଗ୍ରେସନ ଆଚ୍ଛା linear regression डाटा करने चलो let's say kn regression to जो डाटा था मने अछि स्टूडेंट मार्क तो मल्टीपल कर देलो स्टूडेंट आउ कॉम्प्लेक्स डाटा देबी बट देबी नहीं ये टाइम लागो स्टूडेंट मार्क डाटा दे कोडा ब्रैकेट लिख दोची जेटा करथल तमे मल्टीपल linear कणा रिग्रेशन अप्लाई करथो सेई डाटा सेट हला सेई डाटा अप्लाई करिवो कौन अप्लाई करिवो केएनएन रिग्रेशन अप्लाई करिवो मीन स्क्वायर एरर आर्टिस्ट को फाइंड करिवो ठीक अछि क्लियर केएनएन रिग्रेशन अप्लाई करिवो कागु ए जो मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन करथले मन अछि हां सर स्टडी और मार्क आउट स्लिप होतला एइरा ठीक अछि एइरा एइ डाटा सेटटा ठीक अछि एटा रिग्रेशन प्रॉब्लमटा तो तबे केएनएन रिग्रेशन अप्लाई करिवो ठीक अछि एरर आउ मीन स्क्वायर एरर आउ आर्टिस्ट को फाइंड करथिवो then next class we will learn about कौन feature scaling clear आउ का कोन डाउट बचलो एटा करथियो प्रैक्टिस ए जोटा करले हेबे ताकू थोड़ा प्रैक्टिस कर दबो और एटा निजे करथियो तबे आस्ते आस्ते देबी कॉम्प्लेक्स डाटा देबी बट एबे एटा कर और टिके एक्सपर्ट हेगल करिवो हला ताजी पे एतिक थैंक यू सर।